सार कथार तो अधा कष्ट पड़ोसी काली ठार से बिना अवकार आज निजे चली पारि टॉयलेट काली भी जापर जंत्रणा 4-5 वर्ष है धीरे धीरे बढ़िया को चलुचे किसी कम कर ये कर सब मेडिसिन होम्योपैथी खाइली एलोपैथी खाइली तापर होम्योपैथी डॉक्टर को बहुत डॉक्टर को देखे तेल मालिश कर बहुत प्रकार तेल जेल मारीचु स्प्रे करूँ एवं आयुर्वेदिक खाऊली तथापि कमिलानी धीरे धीरे बढ़िया को चलला आगे बाँ ठुड़ा होता सेटा टिके कमा पर डाण आणुटा बेसी है एवं स्थिर कलु झी आसला तो सान झी आसला सेप्टेम्बर मसरे से डॉक्टर को बहुत डॉक्टर ने देखु संदीप सार गोटे देखु अगस्ट मसरे तापर सान झी आसबार सांगे कथबार्ता करी झी डिसाइड कलु ऑपरेशन करने हैदराबाद में थिलु देखे सब एमती करती समस्ते दुई गोड़ करती भलरे जो भल हुआ खाली फिजियोथेरापी टे डरुले एवं देखुची कलापर आस्ते आस्ते डरटा टे कमिला फिजियोथेरापी भी एत लगुनि दुई आज 5 दिन आज चलि हाथ वाकर न धरिकी भी चली सार को फास्ट देखिली सार कहले आंटी भीतर को जातु 10 मिनट आसुचे से जो भितर जो थिले 6-7 जन गोटे झी आ 5-6 जन पुओ पिला से माने एते कॉमेडी करुले मु भी संगे बहुत हसी तापर गोटे देले अंटारे कहले टिके आंटी टिके पेन हम टे इंजेक्शन देपर आउ कि जानी ऑपरेशन पर से दिन तो है 23 तारीख 24 तारीख दिन जो ओटी रू आसला आईसीयू रे 4 पादे चलई 25 तारीख रूम को आनला वाकर धरिकी चलई फिजियोथेरापी करते बेड्रे आज 5 दिन रे पूरा खाली रे भी चली सब स्टाफ भल जो रही 5 दिन है सब स्टाफ भल खाଇବା पीवा ये सब भल सार भी सबुदिन आसिक देखा कर सार भी बहुत भल सार कथार तो अधा रोग अधा कष्ट पड़ोसी आ 4-6 मास भितर जमी भल हो समस्त कथा बुझीपारि समस्त कथा सब जिनस करी यहाँ मोर आशा रखी सार को बहुत बहुत धन्यवाद। 7-8 वर्ष है बहुत तार पेन होता विभिन्न जगह देखी अन्न सार पाखे होमिओपैथी एलोपैथी ये सब आयुर्वेदिक खई खी तार कौन से किसी जंत्रणा उपशम है ना किसी दिन पर शुणिली संदीप सिंह जाऊँ अनुगुल सुरेन्द्र हस्पिटाल जाऊँच पाखे स्थिर कले सेप्टेम्बर मास देखापी तो देखे जाए से दिन तथा मोर विश्वास नाला सार सहित देखाला सी कहले आप डरतुनि कि मो उपर फेथ रखु मुझे जो ऑपरेशन सारे ये आड़ी आप चलिक जी आप पेसेंट धरिकी आप घर भी से चलिक मैडम जी तेणु यही दिन मोर हृदबोध होगा सार हूँ प्रकृत ठीक लोक मोर विश्वास आसीगला सार कथा धरू आम आप सहित देखा करूँ डेट फिक्स करवा एमती मझे आसिक सार सहित केआर हस्पिटाल पहुँची सहित देखा करी सार कहले ना कि असुविधा नहीं आप आसी जातु डेट फिक्स है 22 तारीख आडमिट हेलु ये आम 23 तारीख ऑपरेशन स्थिर है कथा प्रथम केस आरंभ है 10:30 बेलू से नेले उठिकी किंतु 12:30 आम बड़ झी पाखे बस सी थे पाखे आम सब वेटिंग थी भी सार डाकिले कि 8 जन झी गला से कहले झी प्रथम डरीगला कि आसंता पुष्पलता विश्वास किए अच्छा सी डरला कौन है असुविधा बोधे कि देखला सार कहले मैडम सब ओके ऑपरेशन ठीक होगा झील किसी असुविधा ना पूरा झील पचार जी सरीगला ऑपरेशन कहले झील पूरा ओके किसी डरवार ना से मैं एकदम फिट अच्छा किसी ऑपरेशन पूरा सक्सेसफुल से आसिक मत खुशी खबर देला मुझे कह जहाँ सारा प्रथम कथा देते कथा रखिले आमको सक्सेसफुल होगा ऑपरेशन आम बहुत खुशी तापर से आईसीयू रखिले नहीं कि आईसीयू रखला 24 घंटा पर
ସେଇଦିନ ତ ସେ ସେନ୍ସ ଆସୁନଥିଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦିନକୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଉ। ଆସିଲେ ଆମକୁ ଦେଲେ ବେଡ଼କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଡିଲକ୍ସ ରୁମ୍ରେ ଦିଆହେଲା। ସେଠି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ତାର ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ସାର୍ ଆସିକି ଆମକୁ ରୁମ୍ରେ ଦେଖା କଲେ। ମାଆ କହିଲେ ମା କେମିତି ଅଛି? ସେ କହିଲେ ପୁରା ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଭାରି ଖୁସି। ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଲେ ସାର୍ ଆପଣ ଯାହା ହଉ ବହୁତ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ଦେଉଛି। ଆପଣ ଯେମିତି କଥା ଦେଇଥିଲେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯେ ମୁଁ ଚଲେଇକି ଛାଡ଼ିବି ସେଇ ହେଉଛି ତାର। ସାର୍ କହିଲେ ଫିଜିଓଥେରାପି ଆସି ପହଞ୍ଚେ ତା ପରଦିନ ଠିକ୍ ପିଲା ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ ଖୋଲିଦେଲା ପରେ ରିଲାକ୍ସ ଟିକେ ଲାଗିଲା। ପ୍ରଥମ ଦିନ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ସେଇ ଦିନଟି ସାର୍ କହିଲେ ନାହିଁ ଲାଗେ ସେଇଟା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ ଖୋଲିଦେଲା ପରେ ବହୁତ ଆରାମ ଲାଗିଲା ତାର। କହିଲେ ଆଇସ୍ ପ୍ୟାଡ଼୍ ଦିଆଯିବ, ଫିଜିଓଥେରାପି କରାଯିବ। ଫିଜିଓଥେରାପି ପ୍ରଥମ ଦିନ କଲେ ସାର୍ ଆସି ଏଠି କରେଇଲେ ବେଡ଼୍ରେ। ତାପରେ ସେ ଚଲେଇଥିଲେ କେବଳ ବାଥରୁମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଲେଇଥିଲେ, ଡୋର୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେକେଣ୍ଡ ଦିନ କିନ୍ତୁ କହିଲେ ୱାକର ଧରି ଚଲେଇଲେ, ବିନା ୱାକରରେ ଚାଲିଲେ। ସେ ତୃତୀୟ ଦିନ ନୁହେଁ ସେ ୱାକର ଛାଡ଼ିକିରି ବି କିଛି ବାଟ ଚାଲିଥିଲା। ତାପରେ କାଲିଠାରୁ ଆମର ଦେଖୁଛୁ ଯେ 2-3 ଦିନ ରହିଲା ପରେ କାଲିଠାରୁ ସେ ବିନା ୱାକରରେ ଆଜି ନିଜେ ଚାଲିପାରିଛି। ଟଏଲେଟ୍ କାଲି ବି ଯାଇପାରିଥିଲା, ମାନେ କେବଳ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ନେଇଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ସେ ଟଏଲେଟ୍ ବସିକିରି ଟଏଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ଫେର ସେ ପୁଣି ଆସିପାରିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ନା ପଡ଼ୁଛି। ମୋତେ ହୃଦବୋଧ ହେଉଛି ଆମେ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ଇଏ ଫିଟ୍ ହେଇଯିବେ, ଆମର ପୂର୍ବ ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସିପାରିବୁ ଯେମିତି କାମଧାମ ସବୁ କରୁଥିଲା। ସେ ବୋଧେ ଏହି ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରିଆସିବ। ସାର୍ଙ୍କୁ ହେଇଥିପାଇଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ସନ୍ଦୀପ ସିଂ ସାର୍ଙ୍କୁ। ଏବଂ କେଆର୍ ହସ୍ପିଟାଲ ମୁଁ ବାଛିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ବହୁତ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରୁଛି। ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେତେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯିଏ ବି ଅନୁଗୁଳରୁ ହେଲା ନାଳକୁ ମୁଁ କହୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ସଜେସନ୍ ଦେଉଛି ଆମେ କେଆର୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଆସିକିରି ସନ୍ଦୀପ ସିଂ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ଅପରେସନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆରାମ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ଏଥିରେ କିଛି ଦ୍ୱିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ଆମେ ଏଥିରେ ହେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି କେଆର୍ ହସ୍ପିଟାଲ ତଥା ସନ୍ଦୀପ ସିଂ ସାର୍ଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି।